Ito, charger niya yan, di ba? Binunot natin yan, inugot, tapos ginawa ng paraan dito. Ayan, sa CCTV to eh. Sa CCTV yan, palaban yan. Tapos yun, charger, ginawa natin yung cellphone charger doon sa Motoworld din na version 1, lumang modelo. Ganyan lang kasi. So ayan, sa CCTV yan, kukunik na yan dyan. Press pa demo nga sa kanila, palaban. Pa-demo tayo. May. Okay. Tignan nyo, ilaw yan. Siyempre, walang charger yun. Diskarte, palaban lang tayo. Alam mo naman tayo, mga palaban. Lalo na yung ganito mukha, palaban yan. Lock na yan. Tapos sususiin, i-press yan, iilaw yan. Yan. Pwedeng ganyan. Pwedeng sabit ko lang. O, yan. Ilaw yan. Teknolodya! Teknolodya! Oh, power on. Sabi, Power on yan, palaban yan ha. Pag hindi mo na gagamitin, dahil nawala yung cover mo. So tatanggalin ulit yan, i-press. So press, bigyan mo ng CCTV wire dyan, palaban yan. So, bago. Shoutout kay Prince John Makoto. So ayan, nakikita natin sa press palaban dyan. Hindi na ganun ka, ano? Shoutout kay Prince Palaban. Shoutout kay Prince Palaban. Salamat sa sponsorizing. Shoutout kay Prince Palaban yan. Laka dyan, tagilid ka dyan, Park. Kulit mo.